اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ چین میں احتجاج کے پیچھے مغربی ملکوں خاص طور سے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ چینی صدر کویتی پارلیمنٹ کی غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، 15 سال کی مسلم لڑکی اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کو ہے آزاد۔ کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے لیے کالج بنانے کے فیصلے پر تنازع۔ پی ایم مودی کا کانگریس پر نشانہ، رام کے وجود کو نہیں ماننے والے اب راون کو لے کر آئے ہیں۔ دیویندر فڈنویس نے وزیر اعظم مودی کا راون سے موازنہ کرنے پر کانگریس پر کیا جوابی حملہ۔ ایم ایل سی کویتا کا مرکزی حکومت پر حملہ، کہا الیکشن میں مودی سے پہلے ای ڈی پہنچ جاتی ہے۔ میگسیسے ایوارڈ یافتہ نامور صحافی رویش کمار بھی این ڈی ٹی وی سے مستعفی۔ آندھرا پردیش میں پلاسٹک کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نکھت زرین کو ارجن ایوارڈ عطا کیا۔ معروف اداکارہ سورا بھاسکر کی بھارت جوڑو یاترا میں شرکت۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بھاشا کا کڑپا کے 11ویں ڈویژن کا پیدل دورہ، گھر گھر جا کر عوام سے کی ملاقات۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ دسمبر سے تلگو دیشم قائد ریاست بھر میں گھر گھر جا کر وائی ایس آر کانگریس پارٹی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کریں گے۔ کڑپا کلکٹریٹ کے بورڈ میٹنگ ہال میں آستانہ مخدوم الہی کڑپا میں 6 دسمبر تا 12 دسمبر ہونے والے تقاریب عرس کے سلسلے میں جائزی اجلاس۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ چین میں احتجاج کے پیچھے مغربی ملکوں خاص طور سے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ چینی صدر چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور مغربی ملکوں کو حالیہ ہنگاموں اور مظاہروں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے نشری انٹرویو میں کہا کہ چند سو فریب خوردہ عناصر کی جانب سے نظم و نسق خراب کرنے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی و پیش رفت روکنے میں ناکامی کے بعد دشمن مغربی حکومتیں اور ان کے اتحادی ہمارے عظیم اور طاقتور ملک میں ہنگامے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کویتی پارلیمنٹ کی غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر کویتی پارلیمنٹ کے اراکین نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے مقاومت کی حمایت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر کویتی پارلیمنٹ کے 42 ارکان نے ایک پٹیشن پر دستخط کر کے تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت پر زور دیا۔ بیان میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی شدید مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے مقاومت کے حامیوں کی حمایت کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، 15 سال کی مسلم لڑکی اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کو ہے آزاد۔ اس خاص کیس کے تناظر میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ لڑکی کی عمر 15 سال ہے اور مسلم پرسنل لا کے مطابق وہ اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے مسلم پرسنل لا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی مسلم لڑکیوں کو اپنے سرپرستوں کی مداخلت کے بغیر اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کی آزادی ہے۔ عدالت نے یہ بات ایک مسلم نوجوان کے خلاف درج کیے گئے ایف آئی آر کی بنیاد پر فوجداری کارروائی کو منسوخ کرتے ہوئے کہی، جس نے اپنی برادری کی 15 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ ایف آئی آر میں بہار کے نوادا کے رہنے والے 24 سالہ محمد
سونو پر الزام ہے کہ اس نے جھارکھنڈ کے جمشید پور کے جگسلائی سے ایک 15 سالہ مسلم لڑکی کو شادی کا لالچ دے کر اغوا کیا۔ کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے لیے کالج بنانے کے فیصلے پر تنازع۔ کرناٹک میں ریاست کی حکمراں بی جے پی حکومت کے خصوصی طور پر مسلم لڑکیوں کے لیے 10 نئے کالج بنانے کے فیصلے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ہندو تنظیموں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کا انتباہ دیا ہے، تاہم حکومت اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اس نے 2.5 کروڑ روپے کی گرانٹ مختص کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی اس ماہ کالجوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر ملناڈ اور شمالی کرناٹک کے علاقوں میں کالج بنائے جائیں گے اور بعد میں ان میں توسیع ہوگی۔ پی ایم مودی کا کانگریس پر نشانہ، رام کے وجود کو نہیں ماننے والے اب راون کو لے کر آئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو گجرات میں انتخابی مہم کے دوران ملکارجن کھڑگے کے راون کے طنز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے لیڈران میں یہ مقابلہ ہے کہ ان کے خلاف سب سے زیادہ توہین آمیز الفاظ کون استعمال کرے گا۔ پی ایم نے بظاہر مدھوسودھن کے تبصرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، کھڑگے سے پہلے ایک اور کانگریسی لیڈر نے کہا تھا کہ پارٹی مودی کو ان کی اوقات دکھائے گی۔ کل رات احمد آباد شہر کے بہرام پورہ علاقے میں ملکارجن کھڑگے نے ایک ریلی سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی تمام انتخابات میں اپنا چہرہ دیکھ کر لوگوں سے ووٹ دینے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم 100 سروں والے راون کی طرح ہو؟ જેમને શક્તિ આપી છે ને એમને અખરે છે, એમને તકલીફ થાય છે। અને તમે જો વાર તહેવારે ગાળો બોલે છે, બોલો મને એવા આરોપો લગાવે, એવા હલકી ભાષામાં વાતો કરે છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલથી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને એ નેતાને دیوبندر فڑنویس نے وزیر اعظم مودی کا راون سے موازنہ کرنے پر کانگریس پر کیا جوابی حملہ۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیوبندر فڑنویس نے بدھ کے روز کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کے وزیر اعظم نریندر مودی کا راون سے موازنہ کرنے پر جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا، کانگریس کے صدر نے مودی جی کو اپنے ہی الفاظ میں گالی دے کر ثابت کر دیا ہے کہ کانگریس نے ہار قبول کر لی ہے۔ انہیں ترقی کے مودی ماڈل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب وہ اس قسم کی زبان پر اتر آئے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جنہوں نے بھگوان رام کے وجود سے انکار کیا اور سوال اٹھایا کہ کیا واقعی رام پیدا ہوئے تھے، ایسے لوگ انہیں راون کی مثال دے رہے ہیں۔ ایم ایل سی کویتا کا مرکزی حکومت پر حملہ، کہا الیکشن میں مودی سے پہلے ای ڈی پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے نمائندے جیلانی باشا کی رپورٹ۔ ایم ایل سی کویتا نے آج ٹی آر ایس پارٹی کارکنوں اور قائدین سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے پہلے ای ڈی پہنچ جاتی ہے۔ غلط طریقوں سے اپوزیشن کو گرانے میں معروف ہے مرکزی حکومت۔ کہ کسی بھی پردیش میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے وہاں موڈی سے پہلے ای ڈی پہنچ جاتا ہے۔ تو آج تلنگانہ میں بھی یہی ہوا ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے سال ہمارے یہاں ہمارے پردیش میں الیکشن ہے تو مودی جی کے آنے سے پہلے ای ڈی والے آ گئے۔ ہم نے ان کا سواگت کیا، ہم نے کہا ہر طریقے سے آپ کو کوآپریٹ کریں گے۔ پھر بھی یہ جو چیپ ٹرکس بھارتیہ جنتا پارٹی پلے کرتی ہے، میڈیا میں لیک دے دو، نیتا کے ریپوٹیشن خراب کر دو، میں بولنا چاہتی ہوں مودی جی سے ونمرتا سے، مودی جی اگر آپ کو جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، چلے جائیں گے، لیکن لوگوں کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ بی جے پی کے جو فیلیورز ہیں اس کو ایکسپوز کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج تلنگانہ پردیش میں کے سی آر صاحب کے صدارت میں بہت اچھے طریقے سے سرکار چل رہی ہے۔
आप इस सरकार को गिराने के जितना साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं we are not scared of anything. मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता नामवर सहाफ़ी रवीश कुमार भी एनडीटीवी से मुस्तफ़ी। न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी के चेयरमैन प्राणु राय और उनकी अहलिया डॉक्टर राधिका राय की जानिब से आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड आरआरपीआर बोर्ड के डायरेक्टर्स के तौर पर इस्तीफों के बाद आज बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल रेमन मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता नामवर सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। अब जबकि एनडीटीवी को दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की जानिब से हासिल कर लिया जाना तय माना जा रहा है, तो रवीश कुमार का इस्तीफ़ा मीडिया और सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गया है। एनडीटीवी चेयरमैन पर्सन सुपर्णा सिंह ने मुबैना तौर पर चैनल के मुलाजिमीन को आज एक ईमेल रवाना करते हुए रवीश कुमार के इस्तीफा की इत्तला दी है। आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। समझा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से ज़राए के मुताबिक सत्या नारायणा नामी शख्स के निचली मंजिल पर प्लास्टिक का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से पहले आग गोदाम में लगी, जिसने ऊपरी मंजिल के मकान को भी लपेट में ले लिया। आंध्र प्रदेश के जिला नंदयाल में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया, जो मुत्तसिल मकानात और दुकानात तक फैल गया। इससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने निखत जरीन को अर्जुन अवार्ड अता किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन को अर्जुन अवार्ड हवाले किया। साल 2022 के खेलों के कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर अवार्ड्स पेश किए। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में ये अवार्ड पेश किए गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड दिए जाते हैं, जो शानदार कारकर्दगी के साथ खेलों में नुमायां मुजाहरा करते हैं। मारूफ अदाकारा स्वरा भास्कर की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत। अदाकारा स्वरा भास्कर ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पैदल सफ़र किया, जिसकी तस्वीर मंजर आम पर आई है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और अवामी मसाइल पर अक्सर आवाज़ उठाने वाली स्वरा भास्कर ने जुमेरात के रोज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पैदल सफ़र किया, जिसकी तस्वीर मंजर आम पर आई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को 85 दिन मुकम्मल हो गए हैं। स्वरा भास्कर की मौजूदगी से इस यात्रा को मज़ीद मकबूलियत हासिल होने की उम्मीद है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा का कड़पा के 11वें डिवीज़न का पैदल दौरा। घर घर जाकर आवाम से की मुलाकात। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा ने आज कड़पा के 11वें डिवीज़न का पैदल दौरा करके घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने 11वें डिवीज़न के भागिया नगर कॉलोनी, मुंतंजया कुंटा, जहांगीर कॉलोनी के अवाम से मुलाकात की। हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ कराया। अवाम से हुकूमत से मिलने वाले
फलाही इस्कीमात से मुतालिक मालूमात हासिल किए। अमजद बाशा ने कहा कि वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में तमाम तबक़ात में यकसा तरक्की के मौक़े हासिल हुए हैं। इस प्रोग्राम में उनके हमराह मकामी कारपोरेटर श्री ललिता और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। 45 డబ్బులు కూడా 18,750 రూపీస్ 3 సార్లు వచ్చింది. మళ్ళీ నిన్న కూడా సీఎం గారు మళ్ళీ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన వేశారు. ఇప్పుడు ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఇంటి స్థలం కూడా వచ్చింది. ఈ పథకాలు వచ్చాయి ఇంట్లో. అరౌండ్ ఈ 3 ఏళ్లలో మన జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత दिसंबर से तेलुगु देशम कायद रियासत भर में घर घर जाकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेंगे। कड़पा इंचार्ज अमीर बाबू का पार्टी ऑफिस में इजलास। हमारे नुमाइंदे मुथर अली खान की रिपोर्ट। कड़पा में वाक़े तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में असम्बली हल्के कड़पा का इजलास मुनक़िद हुआ। इंचार्ज कड़पा अमीर बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी सदर चंद्राबाबू नायडू के अहकामात के तहत कड़पा असम्बली हल्के में 2 दिसंबर से घर घर जाकर रियासती हुकूमत की नाकामियों पर अवाम में शऊर बेदारी की जाएगी। इस प्रोग्राम में उनके हमरा गोवर्धन रेड्डी, हरि प्रसाद, अफजल और दूसरे मौजूद थे। ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాల గురించి వాళ్లకు వివరించి అవగాహన కల్పించి వారి దగ్గర ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలను కూడా గుర్తించి వారి ద్వారానే నోట్ చేసి మిస్డ్ కాల్ అనే నెంబర్ కూడా 969261292612కు మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే మొత్తం వాళ్ళ సమాచారం అంతా కూడా వాళ్ళు బాధితుల మాదిరిగా అది గుర్తిస్తుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో దాంట్లో ఉండే కష్ట నష్టాలని వాళ్ళు రూపుమాపేదానికి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశము మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కల్పించడం వల్ల మనమంతా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఇదేం కర్మరా మన రాష్ట్రానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి మళ్ళా మన పార్టీ యొక్క పూర్వవైభవము మళ్ళా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. అన్ని రంగాల్లో కూడా పూర్తిగా ఘోరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన సాగుతుంది. కాబట్టి ఈ కర్మను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విధించుకోవాలంటే ఆ మందు వచ్చేసి కేవలం నారా చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరనే ఆ మందు ఉండాలి. ఈ రాష్ట్రాన్ని సరైన దిశలో పెట్టేదానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం రాబోయే రోజుల్లో మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పి ప్రజల్లో మనం చైతన్యం చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ పోయినా కూడా జనాలు నీరాజనాలు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు ఆయనకు వచ్చి స్వాగతాలు పలికి ఆయన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరు ఊహించినంత కూడా ఒక కార్యక్రమం తర్వాత ఒక కార్యక్రమం విజయవంతమవుతుందంటే कड़पा कलेक्ट्रेट के बोर्ड मीटिंग हॉल में आस्ताना मखदूम इलाही कड़पा में 6 दिसंबर ता 12 दिसंबर होने वाले तकारीब उर्स के सिलसिले में जायजी इजलास। कड़पा कलेक्ट्रेट के बोर्ड मीटिंग हॉल में आस्ताना मखदूम इलाही कड़पा में 6 दिसंबर ता 12 दिसंबर होने वाले तकारीब उर्स के सिलसिले में जायजी इजलास मुनक़िद हुआ। ज़िला कलेक्टर कड़पा विजया रामा राजू ने इजलास की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने ज़िला के तमाम महकमों के आला ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि तकारीब उर्स शरीफ को आला और बेहतर तौर से मुनक़िद करने में तमाम महकमे आपसी तालमेल से काम करें। उन्होंने कहा कि तकारीब उर्स 6 ता 12 दिसंबर मुनक़िद होने वाला है, जिसमें रियासत व बैरूनी रियासत से कसीर तादाद में ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम करना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।